Hier, on a vu l'hygiène, son importance, l'hygiène corporelle et vestimentaire. Dans le même sujet, pour confier à nos patients un confort, aujourd'hui, on va entamer un autre cours important et qui est très fréquent si les règles d'hygiène ne sont pas bien entreprises. C'est l'escar. Donc, qu'est-ce que l'escar? Par définition, l'escar est une nécrose ischémique des tissus compris entre deux plans durs, le plan osseux et le plan support sur lequel repose le lit ou bien le fauteuil. Donc l'escar, c'est une nécrose ischémique. Donc nécrose ischémique هي واحد البلاصة اللي ما تيبقاش يوصلها ما كتوصلهاش لا سيركيلاسيون ديال لو سون. دونك علاش كتكون هاد ليسكيمي هاد النيكروز واحد البلاصة ما كيوصلهاش الدم كتموت كتولي ischémique. Donc ce sont des tissus qui sont compris entre deux plans durs ما بين جوج ديال البلايص اللي هما قاصحين. Par exemple le plan osseux اللي هو ديال لو مرض الجناس et le plan sur lequel repose le patient اللي هو le lit ou bien le fauteuil. Donc هذيك la partie اللي كتكون ما بين العظم وما بين le fauteuil هو le tissu فين تيبان l'escar. Dans les régions atteintes, la peau rougit, les flictènes apparaissent, ils sont éliminés au bout d'un certain temps et laissent place à une plaie, atome et souvent infectée avec parfois perte de sensibilité. في هاد البلايص هادو اللي تيكونوا en contact ما بين le lit وما بين le plan osseux تنشوفوا واحد لا ريجيون واحد المنطقة اللي هي كتكون اتنت ديال الجلد ديال لابو كتبدا فيها الحمورية غوجي لي فليكتين تيبداو يبانو كتبدا كتنبل واللي تيمشيو من بعد الا كان خدينا ليها درنا الشونجمون ديال البوزيسيون دونك تيبداو تيمشيو هادوك لي فليكتين مي الا بقات ينصون هاد لي فليكتين اللي تيبقاو بارفوا تيعطيونا دي بلاي اللي تيوليو انفيكتي. دونك الا ما نشونجو بوزيسيون الا ما كانش ليجين في الاول الماساج اكسيتيرا اللي غادي نشوفوه من بعد دونك هادوك لي فليكتين هاديك لا ريجيون اللي هي اون كونتاكت اللي هي ولات اسكيميك كتموت دونك غادي تولي تعطينا واحد لا بلاي اللي كتولي معفنه انفيكتي. Maintenant on va voir les causes et les circonstances d'apparition. الاسباب اللي كيجعلونا باش يبانو عندنا هاد لي زيسكار. Bien sûr كاينين دي كوز اكسترانسيك دونك اكسترانسيك اللي هما خارجين على المرض على حسب ليطا ديال المرض كيل سون دونك دي كوز اكسترانسيك اسباب خارجيه. Ils dépendent étroitement de l'hygiène du confort du patient. إذا هاد الأسباب كتجينا هي لي تواليت بو سواني إلا كانت لي تواليت ما كنديروش لي تواليت مزيان لو باسيون دونك لي تواليت بو سواني دونك ما كاينينش لي تواليت. لي زاليز إدرا humide mal tiré لي إدرا humide mal tiré إلا ما جبدناش داك الفراش دوك لي زاليز اللي ناعس عليهم المريض بارفوا تيكونوا فاسقين إلا ما جبدناهمش كنحيدو منهم هادوك لي بلي حتى هما كيسببوا لينا في لي زيسكار. لي ميت دو بان دون لو لي بارفوا تنوكل المريض اولا المريض تياكل تيطيحو دوك الفلات ديال الخبز فوق الفراش حتى هما كيسببوا في لي زيسكار. لو لانج سويي نون شونجي لو مرض سيل سوي إلا كان وسخ دوك
البلاط ديالو وما حيدناش ليه، دونك إلا كان مويي تيعطينا حتى هو لي زيسكار، دونك لو لانج سويي نون شونجي. هذا خصنا اون فوا تنشوفو لو مالاد مويي بلي زيرين ou bien par les selles, il faut lui changer la literie et les habits. Parfois les appareils plâtrés, كاين دي malades اللي تيكونوا des appareils plâtrés, donc l'appareil plâtré هو هذاك القبص البلاطر إلا كان en contact avec la peau directe, bien sûr pour le plâtre تيبقى un certain temps pour immobiliser une fracture. إلا كان en contact direct avec la peau حتى هو كيعطينا لي زيسكار. لهذا تنشوفو البلاطر توجور il faut le contrôler. إلا لقينا شي بلاصة اللي هي en contact direct avec la peau كنديرو شوية ديال الكوطون كاردي، ان طونبون كوطون كاردي ما بين لو بلاطر وما بين لا بو pour éviter les escarres. Les injections de soluté hypertonique en intramusculaire ou sous-cutané, substance escarotique. Bien sûr, كاينين دي substances اللي هما كنديروهم en injection sous-cutané ou bien en intramusculaire ما كتكونش l'absorption ديال داك الميديكامون مزيان كتعطلو، دونك اون فوا كتبقى ديك لا سيبستونس تما حتى هي تقدر تعطينا لي زيسكار. هادو هما لي كوز اكسترانسيك خارجين على النطاق ديال لو مرض. او بيان مانتونون لي كوز انترانسيك، دونك كاين شي حوايج شي اسباب اللي هي تجي من لو مرض لوي ميم او بيان لو باسيون لوي ميم. Par exemple, les maladies, ils sont dus le plus souvent à l'affection dont souffre le patient. Il survient en particulier chez donc الإسكار تيجيو على حساب لا مرض لا نزاق. إلا كان شي واحد اللي هو ملفوخ بزاف دونك لوديم هو ثاني بونشمون ليكيديان اللي تيكون في التيسيو كيتاني، دونك لي زوديماتو تا هما ils sont prédisposés à faire les escarres. Certains opérés, surtout les vieillards, les opérés bien sûr un opéré اللي ما كيتحركش تيبقى في واحد لا بوزيسيون un certain temps, il peut faire les escarres après. Les diabétiques c'est un terrain favorable pour faire les escarres. Il est marqué les changements de position. Les obèses الناس اللي هما عندهم le poids, donc les obèses الناس اللي هما عندهم الأغلاط les obèses, les paralysies, les patients qui ne bougent pas, par exemple hémiplégie, quadriplégie ou bien une hémiplégie, une atteinte du système nerveux, donc تا هو ما كيتحركش ما يقدرش يتقلب، دونك تيبقى ناعس على واحد الجهة. il doit faire les escarres. لي بلاطري كما شفنا في الأول لي مرض اللي تيكونوا ديالو لو بلاطر. لي كوماتو لي باسيون اللي فاقدين الوعي تا هو إلا خليناه ان سيغتان طون في واحد لا بوزيسيون ou bien خليناه sur un lit souillé, mouillé ou bien fait des miettes du pain, donc il va faire les escarres. Les cardiaques, c'est un terrain favorable. Les cardiaques, les porteurs d'appareils, les appareils qui comptent par exemple la réanimation, les sous-appareils mais qui تحركش, ou bien شي واحد داير شي appareil plâtré ou bien un fracturé ديال un appareil اللي ما كيتحركش حتى هو il doit faire les escarres. Donc شنو هما الأسباب ديال les escarres. Maintenant, on va voir les signes de reconnaissance et les sièges des escarres. Donc les signes العلامات ديال les escarres والمناطق اللي هي ممكن يكون فيها les escarres. Donc les signes اشنو هما العلامات ديال les escarres. Les signes باش غنعرفو une personne
les escarres. Bien sûr, le moment opportun pour la recherche des escarres ou le moment فاش كنديروا la literie, فاش كنديروا la toilette. Donc avant de faire toute technique, il faut chercher les escarres, il faut chercher les points qui sont en contact avec le lit. Donc les signes, la compression prolongée des tissus entre les deux plans durs, os et lit, entraîne un retentissement puis un arrêt local de la circulation sanguine aboutissant à une absence de nutrition des tissus se manifestant par donc une compression prolongée, une position qui est prolongée, bien sûr sur le dos ou bien sur le côté. Il a pas de la position, donc il y a deux surfaces qui est dure, qui est l'os et le lit. Donc il va entraîner un arrêt local de la circulation sanguine. Donc هذيك البلاصه اللي كتكون en contact avec le lit ما كتبقاش تغذى بالدم اللي هو تيغذي المنطقه، دونك تكون الدم محبوس فيها. اش غتعطينا من بعد؟ غتعطينا اون ابسونس ديال لا نيتريسيون دي تيسي اللي غادي تيبانو فيها بعض العلامات. العلامه الاولى دونك لي بروميي سين اباريسيون دون بلاك ايريتيماتوز دولوروز. بارفوا تنشوفو واحد المنطقه اون بلاك لا ريجيون ايريتيماتوز كتكون حمراء وكتكون دولوروز. بيان سور هذا هو لو سين الاول ديال لي زيسكار. دونك كتكون واحد البلاصه بيان سور اللي كتكون اون بوزيسيون sur le lit et entre l'os et le lit غتعطينا واحد لا بلاك اللي هي érythémateuse et douloureuse. Après quelques heures, l'escarre est constitué. Donc l'escarre est constitué en quelques heures. إلا ما قلبناش هذاك لو باسيون، إلا ما شفناش في الأول في هذيك لو ديبي ديال لي ريتيم، l'évolution bien sûr vers les escarres en quelques heures. À la plaque érythémateuse douloureuse succède bien sûr شنو كيتزاد ملي كتكون ديك لا بلاك اللي هي érythémateuse douloureuse كنشوفو une plaque désépigmentée. Donc désépigmentée تكون une désépigménisation. Donc la couleur ديال داك لا بو كتبدل. دونك هذيك لا بلاك اللي كانت روج كتولي مبقاش فيها اللون، دونك هي لا ديزيبيديرمينيزاسيون. داك لو ديرم ما تيبقاش في اللون ديالو اللي هي طبيعي، دونك مشات ديك لا روجور، دونك كيولي فيولي، تيولي تيبدا تيكحال تتزرع في ديك البلاصه. دونك سي ان ديبي دو des escarres. Donc une plaque de désépigménisation. Désépigménisation. J'aime l'épiderme. Donc l'épiderme كيبدا كيتحيد. Une plaque noirâtre de nécrose qui entraîne des lésions en profondeur atteignant la couche graisseuse, les aponevroses, les muscles. من بعد كنشوف واحد لا بلاك اللي هي noire de nécrose qui entraîne des lésions en profondeur. Donc l'eau qui l'épiderme, maintenant كتولي profonde, il atteint la couche graisseuse, donc la peau. Donc la peau اللي هي تحت la peau اللي هي فيها la graisse الشحمة. كتبدا في la ponévrose. La ponévrose اللي هي واحد la couche اللي ما بين المسك et la peau. Et parfois il atteint les muscles. Ça va, donc maintenant les signes ديال les escarres. Donc avant de faire une toilette, avant de faire une réflexion de lit, surtout le matin, il faut toujours chercher les signes des escarres. Bien sûr, خصنا نعرفوا les régions اللي هما تيكونوا atteintes، اللي هما les plus atteintes des escarres. Bien sûr les régions اللي هما تيكونوا bien sûr باين فيهم l'os اللي هما les régions fessiers. Donc
les régions fessiers, le malade ناعس على الظهر ديالو, donc les fesses, ils sont en contact avec le lit et l'os. Donc les régions fessiers, هنا تنقلبوا واش كاين les signes ديال les escarres. Les régions sacrées, donc la région sacrée au niveau du sacrum, donc entre l'os sacré et le lit, on va voir une région qui est rouge, c'est le signe des escarres. Ou bien la région trochantérienne, au niveau des trochantères, les talons, les coudes, les omoplates, bien sûr les talons, le malade n'a pas d'ardielo, les talons, ils sont en contact avec le lit, le poids des pieds, l'os, les talons, il comprime la circulation du sang au niveau des talons, ou bien au niveau du coude, ou bien les omoplates, et rarement les genoux et les orteils. Bien sûr, rarement les genoux et les orteils, parce que les malades ما تيكونوش ناعسين على الكرش ديالهم. Donc la position ventrale chez les malades تكون contre-indiquée. C'est pour cela que l'apparition des scars au niveau des genoux et des orteils, il est rare. Donc, je tenais les signes cliniques, je tenais le siège. Maintenant, on va voir les formes cliniques ou les stades des escarres. Les formes cliniques et les stades des escarres. Forme clinique au stade des escarres. 5 stades sont décrits. Donc, 5 stades sont décrits. Donc, les stades, les escarres, T2 من 5 ديال les stades. Stade 1, le premier stade. Le signe est la rougeur ou l'érythème. Donc, stade 1, اش كنشوفوا une rougeur ou l'érythème. Donc, واحد الحموريه كتبدا au niveau ديال le contact اللي ناعس عليه le malade. Donc, c'est un signe des escarres. Gonflement, la chaleur et l'induration. Donc, تنبداو كنشوفوا بلاصه كتبدا كتنفخ كتكون سخونه et induration تبدا كتقطع. Ce stade est réversible si on enlève la compression et si on favorise la circulation. Donc, هذا الستاد هذا تيمكن لينا نحبسوا هذاك لي زيسكار إلا درنا لا بريفونسيون. دونك هذا الستاد هذا كنشدو لو مالاد كنشونجي ليه لا بوزيسيون ديالو ومن بعد كتولي السيركيلاسيون كدوز مزيان. Stade 2. Deuxième stade. Donc, deuxième stade, il apparaît une double réaction inflammatoire aiguë et chronique intéressant toutes les couches. Donc, intéressant toutes les couches. Pardon. Donc, il apparaît une double réaction inflammatoire aiguë et chronique intéressant toutes les couches tissulaires avec ulcération de la peau. Donc, هذا stade 2 اشنو كنشوفوا une réaction inflammatoire كتبدا une douleur اللي كتكون حاد واحد لا دولور حاده وبعد من بعد كتولي كرونيك اللي كتولي مزمنه qui intéresse qui كتقيس les couches tissulaires avec ulcération de la peau. Donc toutes les couches tissulaires
كتولي كتبان فيها هاد لانفلاماسيون. دونك كتبان لنا لي فليكتين ou bien des épidéرمينيزاسيون، un décollement épidermique avec odème dermique etc. دونك هاد البلاصة كنشوفو داك ليبيديرم كتبدا كتقشر. دونك سي لو ستاد 2. Stade 3. À ce stade, l'inflammation devient chronique, cellulaire, de décubitus, perte de substances cutanéeuses, graisseuses et décollement en périphérie. Donc le stade 3, كنشوفو ديك l'inflammation اللي في الأول كتكون aiguë, il devient chronique كتولي مزمنة، كتولي باينة مزيان، كتولي كطول، كتكون une ulcération كتسمى l'ulcération de décubitus. Bien sûr, le décubitus c'est la position latérale, décubitus dorsal latéral gauche ou droite, donc latéral il y a la position c'est le malade. كتولي une perte de substance، كتبدا القشرة ديال الجلد كتبدا كتحيد، او بيان ديال لاكريس اللي ديال الشحمة، وكيبدا ان ديكولمون اون بيريفيري كتبدا كتمشي على برا، دونك كتبدا ان ديكولمون ديال لابو اون بيريفيري. Stade 4. Stade est caractérisé par la nécrose très profonde avec atteinte des muscles et parfois des os. Donc le stade 4 اشنو كنشوفو؟ دونك كتولي ديك ليسيراسيون اللي كتكون سوبرفيسيال كتولي بروفوند. il atteint les muscles، الاول كانت غير لابو، دونك وصلت دابا حتى لي muscles et parfois il peut atteindre même l'os. Donc c'est le stade 4. Le stade 5, ce stade est caractérisé par la présence d'escarres multiples. Donc le stade 5 اشنو كنشوفو؟ Donc ce stade est caractérisé par la présence d'escarres multiples. كنشوفو les escarres partout. Donc toutes les régions en contact avec le lit, entre les plans osseux et le lit, donc كنشوفو des escarres multiples. Donc هذا هو les escarres. Donc عرفنا شنو هو les escarres، les signes ديال les escarres, les causes et les stades. Ça va? Donc demain Inch'Allah on va continuer et on va savoir comment prévenir les escarres. Et merci. Mais n'oubliez pas l'hygiène des mains, lavage des mains, surtout à le moment là. N'oubliez pas l'hygiène et donnez de l'éducation à votre famille. L'hygiène des mains, lavage des mains avec de l'eau et du savon et restez chez vous durant cette période. Et au revoir. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.